लेडीज एंड जेंटलमैन, कंचन प्रभा देवी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 का फाइनल मैच जॉइंग मिनी स्टेडियम किल्ला में न्यू ईयर के दिन 31 दिसंबर 2025 को होने जा रहा है। यह टूर्नामेंट पहली बार आयोजित किया जा रहा है। आज के इस ग्रैंड फाइनल में आमने सामने होंगी जॉइंग कामी वीमेंस एफसी और ओकलांग कामी वीमेंस एफसी। दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया है और आज दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इस खास अवसर पर हमें यह बताते हुए गर्व है कि TTADC के सीएम श्री पूर्णचंद्र जमातिया जी इस फाइनल मैच के मुख्य अतिथि होंगे। हम सभी खेल प्रेमियों, युवाओं और क्षेत्रवासियों से अनुरोध करते हैं कि आकर इस फाइनल मैच का आनंद लें और न्यू ईयर को फुटबॉल के साथ सेलिब्रेट करें। चलिए मिलकर इस दिन को खेल, एकता और उत्सव का दिन बनाते हैं। TIPRA Motha Party khabai khobai lamsog bakra long live TIPRA Motha long live TF long live bakra ki और एक पेज प्ले और एक पेज संदे तोलो पातलाय ओ 2008 सिमी जों पातलाय नहीं पातलाय बीजेपी खाथिमान वो बार दो मिन गाय तो तम माने बहुत कमिटी प्ले बस मिन जाके खरो बस बहुत मिन 10 वोटर जों पास फैमिली तम नहर मुंगा नहरी जों एक्चुअली जों बाबा ग्रान हमसे फेमस है और थांचना माने नाव जों हमजागो जों मुसा नाया जों हानो मुसा नायो पियार नायो नि दे जों अबुस नायो जों गाहाम हाया आबो दे बडा गाव खुजनो सुंगा फो जों थांदागो अबसे जों कुनु दाम नाया बुंथ दिना आसु बिसय बिपद आपद दायो जों गाव खुजो पसंदा के बुदु खुजो फरंगा जों अबनो हाजो और थांचना हमजो जों जाबो तिनि और बीजेपी जा गायसो मुथाव खाय बो कामिनि जों फेक मन परानो पूर्ण मोहन त्रिपुरा बानार ट्रेनिंग ना गाबि Tini Chawmanu TIPRA Motha Party office Tini kuno অথচ program বক্তরি বড় নিজে নি খুশি পাবে আনি দাপূর্ণ जों आगे हतेबो एक लगे चलि लायो এবং दीर्घदिन धरे 2018 नि सिमी आनि लगे बीजेपी दङ आं बीजेपी या खामानि परियो बो बीजेपी दङ ठीक ताबो गुबाग्राना हामजागै जे तिनि ओ एलाकानि विधायक सबका साथ सबका विकास है शुद्ध बिनी जाति विकास बिनी जातीय बिनी आत्मीय विकास एवं बिनी व्यक्ति विकास हो तिनी गरीब गुरु तिनी रेगा करे इनकाम करे सुযোগ सुविधा करे दिनेर पर दिन तिनी जाति सम्प्रदाय विभिन्न भावे जे একটা ষড়যন্ত্র চলে दङ কোনো বিকাশ ক্লাইমিয়া তাওবো तिनी এলাকা কারেন্ট করে दै करे अबनि बागै तिनी बुरो नायखा बिनी खुटिसन रखना kana बरो किछु नाया एकमात्र बुबाग्रा जे थानचानि मारियो तिनी बुरो रौनो जे तला कुसुगै बा तला गलाय तनाय रनो कुसुगति सानानि बय बुबाग्रा सामुताय दङ बराव बनो बुबाग्राना हमजागै तिनि TIPRA Motha Party सर आगी नो नहर ने के बुबाग्रानो आसिकानि मुकुर थांदागै ट्विटर मा खायके जे नुचकमन या गलो ताबो लाइफलाइन दरा नहर कांका बुबाग्रानो थांदाखमन मारे दो बुबाग्रानो दिनेर पर दिन आगेनि नायखे तावबो बुबाग्रानो बरो हमजाय दङ এবং গত 2023 নির্বাচন নরক্ত কাহাম খিসিও বুবাগ্রানো ব্রু হামজাকজাক এবং যার কারণে ত্রিপুরা রাজ্যগ ভোটনি পার্সেন্টেজ 64% বিজেপি রাও যারা বর্তমান সরকার তোনারা মাত্র 35% এরপরেও যিনি ভোট বাগা বাগিনি বাগি তিনি বড় সরকার খলাইকা जों বিভিন্নভাবে একটা বড় ষড়যন্ত্র খলাই আগামী দিনে जों অব শিক্ষা মানতা এবং নিশ্চিত আগামী দিনে বুবাগ্রানি সরকার ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ওনায় ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে পার্টি কতর TIPRA Motha Party ওনায় TIPRA Motha Party ছাড়া পুনর দিন ত্রিপুরা রাজ্য পুনঃ সরকার বড় গঠন খাইমাকলা TIPRA Mothani নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের সিএম ওনায় এবং কাইসাকাও সানা তো আং প্রত্যেক মিটিংও সাগো মই সময় সন নাঙো মাংস বা যে কোনো দালক মশ হুই চাফানো সন নাঙো তিনি বুবাগ্রানি পার্টিকে যিনি TIPRA Motha Partyকে সম হাইছে কোনো দিন সম ছাড়া মই থইয়া এবং ত্রিপুরা রাজ্যগ TIPRA Motha ছাড়া সরকার বখাইমিয়া আব নিশ্চিত হব পরিষ্কার এবং তাবো TIPRA Motha Party শুধু ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ইয়া সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল নর্থ ইস্ট পর্যন্ত যিনি পার্টি তাবো মণিপুর আসাম মেঘালয় যিনি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত দङ गोबांमा एमएलए दङ সারা ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষনি যিনি পার্লামেন্টনি স্পিকার রাও পর্যন্ত কাসাম স্পিকার রাও পর্যন্ত যিনি দল ফাই দङ
বিভিন্নভাবে এমএলএ गोबांमा दङ सिनिता मन्त्री गोबांमा दङ मुख्यमन्त्री पर्यन्त दङ आगामी दिनाव त्रिपुरा राज्यआव मुख्यमन्त्री उनाय এবং বুবাগ্রা যেভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে নর্থ ইস্টনি চিনি যারা কংখাই বারা মঙ্গলিয়ান রাवनि बागै যেভাবে সামুতাই दङ তিনি বরংরাव जों आरो তিনি পাহাড়ি ত্রিপুরা চাকমা তিনি রিয়াং নি অব খাইলে दङ বাইরে থাকাই জন্য যত বই তিনি চাইনিজ মোমো বিভিন্নভাবে ইনসাইড খাই তিনি মঙ্গলিয়ান জাতি রাवनो ত্রিপুরা রাজ্যनि যারা ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ উনাই রাवनो जों ইন্ডিয়ান নি সাই পর্যন্ত বরফ কিন্তু জন্য এর পরিবর্তে থাকা মস্কান খাই জন্য যেভাবে আঘাত খাই জন্য খুন খাইও মার্ডার খাইও যেভাবে জন্য হ্যারাসমেন্ট খাই দङ অবনি প্রতিবাদ একমাত্র ত্রিপুরা মুঠা খাইনাই এবং ত্রিপুরা রাজ্যनि বুরুক থেকে শুরু করে নর্থ ইস্টনি বুরুক পর্যন্ত বুবাগ্রানি উপর তিনি বিশ্বাস লারগৈ তিনি চিনি নর্থ ইস্ট পার্টিবো তৈরি দङ আগামী দিনে অ পার্টি সারা নর্থ ইস্ট মাংয়া সারা ভারতবর্ষ পর্যন্ত ভারতবর্ষনি কুসুক আসুক খাইও তিনি দিল্লিও সভা আচুমনাই অবন পর্যন্ত ত্রিপুরা মুঠা নির্ধারণ খাইনাই এবং নর্থ ইস্ট পার্টি নির্ধারণ খাইনাই হামবাই